ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ከም ያለኹም አሜን። ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ከም ዝሕረቱን ለውሃቱን ነዚ ዕለት እዚ ዝበቅዕ ህይወት ዓዲሉ ነዛ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብድሓንን አጽኒሑ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ስለ ዝኣከበና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ኩላና ከም እንፈልጦ ሎሚ ቅዱስ ፓትርያርክ ቡራኬ ንኽንቅበል ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ዝተኣከብናሉ መዓልቲ እዩ። ሎሚ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝተነበበ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 15 ዘሎ ቃል ስለ ዝኾነ ምስኡ ኣተሓሒዝና ብዝበለፀ ነዚ ዕለት እዚ ዝገልጽ እንስ ሓሳብ እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ መገዲ ክንዘራረብ ኢና። ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብፍላይ ድማ ኣብ ደብረ መንክራት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ድሕርቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ብፍላይ ኣብ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያንን ከምኡ ድማ ኣብ ቅድስት ማርያም ደብረ ሲና ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ዝተገብረ አገልግሎት ሓፈሻዊ ዝተፈላለዩ ናይ ቡራኬ ዕዮ ሳልሳይ ግዜ ናብዛ ከተማ እዚኣ ብምምጻእ ናይ ቡራኬ ዕዮ ዝፍጸመሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ብቅዱስ ፓትርያርክ ንኽንባረኽ ነዛ ዕለት እዚኣ ስለ ዝመደበልና ብኣኦም ድማ ንኽንባረኽ እግዚአብሔር ብዕድመ ሓልዩ ነዛ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ከም ዝጸንሕ ገይሩ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ስለ ዝኣከበና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ኩልኻትኩም ከም እትፈልጥዎ ብፓትርያርክ ምብራኽ እቲ ዝዓበየ በረኸት እዩ። ምክንያቱ ፓትርያርክ ክበሃል እንከሎ ኩልኻትኩም ናይ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝዓበየ ቦ ናይቲ ቃሉ ትርጉም እኳ ክንምልከቶን ክንሪኦን እንከለና ብቐጥታ ዘመልክተናን ዝገልጸልናን እቲ ቃል ዝተወስደ ካብ ግሪክ እዩ፣ ካብ ዕብራይስጥ እዩ፣ ይቅርታ ካብ ግሪክ እዩ። ናይቲ ቃል ትርጉም ድማ ኣክልተ ዝተመቕለ እዩ። ፓትርን ያርክን ዝብል ቀጥታ ክልተ ዝተኸፍለ ቃል ዘለዎ ክኸውን ከሎ ፓትር ክበሃል እንከሎ ኣቦ፣ ያሪክ ዝብል ድማ ቀዳሚ ጀማሪ ወይ ድማ ላዕለዋይ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ላዕለዋይ ኣቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣቦ ዝብል ብቐጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ንፓትርያርክ ዘለዋ ክብሪ ቀሊል ኣይኮነን፣ ዓብዩ። ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ወኪል ኮይኑ ንምእመናን እናባረኸ ንክርስቶስ ዘርኤና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ወኪል ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንምእመናን ዝባርኽ ዝጓሲ ብኡ መገዲ ገይሩ ድማ በረኸት ከም ዝቕበሉ ዝገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ማእከልና ዝተቐበልናዮ ንክርስቶስ ወኪል ዝኾነ ቅዱስ ኣቦ እዩ ማለት እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ መን ይመስል ንዝብል ኣብ ዘመኑ ንዝነበረ ሕቶ መልሲ ክህብ እንከሎ ከምዚ ኢሉ መሊሱ ነይሩ እዩ። ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንመን ምሰሉ ኢሉ ንዓይ ምሰሉ። ብመገዲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኩሎም ህዝቢ ዝርእዎ ዝነበሩ ንክርስቶስ እዮም ነይሮም። ኣብዚ ዘመን እዚ እውን ከም ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ እንርእየሉ ሎሚ ንሕና ንመን ኢና ክንመስል ዘለና ዝብል ሕቶ መልሲ እንረኽበሉ ብቅዱስ ፓትርያርክ እዩ። ንሕና ሎሚ ንመን ክንመስል ኣለና ዝብል ሕቶና ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ብሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተመለሰ መልሲ ነዛ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እውን መልሲ ኣለዋ። መልሳ ድማ እንታይ እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ንቅዱስ ፓትርያርክ ምምሳል ዝብል እዩ። ንቅዱስ ፓትርያርክ ምምሳል ማለት ንክርስቶስ ምምሳል ማለት ስለ ዝኾነ ስለዚ ሎሚ ነቲ ዘይረኣናዮ ክርስቶስ ዘርእዩና ቅዱስ ኣቦ ለካ ኣምላኽና እግዚአብሔር ዝግለጽ በዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም እዩ ኢልና እንምክሓሎም ኣቦ ኣብ ማእከልና ዝተረኽብሉ መዓልቲ እሞ ደስ ይበለና። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘመን ንክርስቶስ ዝመስል የብላን ተባሂላ ተፀዊዓ ኣይትፈልጥን እያ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘመን ንክርስቶስ ከዊላቱ ኣይትፈልጥን እያ። ንክርስቶስ ገሊፃ እተርኢ ቤተ ክርስቲያን
ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥራያ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣብ ኩሉ ዘመን ንክርስቶስ እናርአየት እናገለጸት እትቅጽል ዘላ ቤተ ክርስቲያን እያ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንክርስቶስ ገሊጾም ዘርእዩ ኣቦታት ስለ ዘለውዋ እያ ንክርስቶስ ገሊጾም ዘርእዩ ኣቦታት ዘለውዋ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት ሎሚ ንሕና ንመን ኢና ክንመስል ንክርስትና ከመይልና ኢና ክንከዶ ዘለና ዝብል ጭንቂ የብልናን ንምንታይ እንተልኩምኒ ናይ ዝሕቶዚ መልሲ ሒዞም ዝመፁ ቅዱሳን ኣቦታት ኣለውና ማለት እዩ ሪኹም ቤተ ክርስቲያን ነዚያ ላዕሎት ኣቦታት ኢላ ትሸይም ናይ ሐዋርያት እግር ዝተኸተሉ ኣቦታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምዘይህሉ ዘይትገብር ቤተ ክርስቲያን ከምዝህሉ እትገብር እትቐንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ዘመን ሐዋርያት በሐዋርያት ዝተገልጸ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ዘመን ድማ ንሱ ብመገዲ ኣቦታት ንቤተ ክርስቲያን እናተገልጸ ንዓለም እናተገልጸ ንቤተ ክርስቲያን ዘለው ምእመናን እናባረኸ ንዓለም እናባረኸ እግዚአብሔር ስጋዕ ምጽአት ክርስቶስ ከም ዝቕጽልን ከም ዝህልውን ሕያው ኮይኑ ብመገዲ ኣቦታት ከም ዝግለጽ ንቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ስለ ዝኣትወላ እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 20 እንታይ ዝብል ከምቲ ኣነ ምሳኻትኩም ዝኾንኩ ክሳዕ ምጽአተ ክርስቶስ ኣነ እንታይ ኢልዎም ኣነ ምሳኻትኩም እየ ክርስቶስ ምሳና ከም ዘሎ ስጋዕ ምጽአተ ክርስቶስ ምስ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ መድህን ዓለም ክርስቶስ ከም ዝቐጽል እቲ ናይ መጀመርያ መረጋገፂና ቅዱስ ፓትርያርክ ስለዚ ቅዱስ ሲኖዶስን ቅዱስ ፓትርያርክን ብልክዕ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ዝነበረ ክርስቶስ ሎሙን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘሎ መርአያ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ዘመን መልክዓ ንመን ይመስል ተልኩምኒ መልክዓ ነቲ ዝመስረታ ክርስቶስ እያ ትመስል ንክርስቶስ ዝመስል መልክዕ ከም ዘለዋ እቶም ናይ መጀመርያ ኣርአያ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ቅዱስ ሲኖዶስ እዮም ንቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ቅዱስ ሲኖዶስ እዮም እግዚአብሔር ፈቂድዎ ሎሚ ድማ ቅዱስ ፓትርያርክ ንክርስቶስ እንሪእሉ ቅዱስ ፓትርያርክ ንክርስቶስ ኣርአያና እንገብረሉ ኣብ መንጎና ተረኺብሉ መደስ ይበለና ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሊቅ ኣብ ዘመኑ ዝነበረሉ ጊዜ ኣቐዲሙ ጣዖት ኣምላኺ ስለ ዝነበረ ኣብ ጣዖት ምምላኽ ዝነበረሉ ዘመን ድማ በብዙሕ ኃጢአት ይሓልፍ ነይሩ ብድሕሪ ግን ናብ ክርስትና ተመሊሱ በቤተ ክርስቲያን ዘመን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ንህይወቱ ብብሕትውና ጸሚዱ ክነብር እንከሎ እተን ቀደም ብኃጢአት ዝፈልጥኦ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ከመይሉ ክልወጥ ይኽእል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢለን ክፈትንኦ ኢለን ናብኡ መጽአን ሓደ ምሳሌ ክነግረኩም ኢለ ናብኡ መጽአን ብድሕሪኡ ናብኡ ምስ መጻ ብሽሙ ዓዊለን እናጸውዓ ክጽውዖ ጀሚረን ንሱ ግን ስቕ ኢሉ ጸዊዕኖ ስቕ ኢሉ ኣብ መበል ሳልሳይ ጊዜ ግን ኣቲ ሰበይቲ እዚ ትብልዮ ዘለኽ ሰብ ኣብዚ የለን ኢልዋ ኣብዚ የለን ምኽንያቱ ዝሕጂ ትርእዮ ዘለኽ ሰብ እቲ ናይ ቀደም ሰብ ኣይኮነን ብክርስቶስ ዝተለወጠ ንክርስቶስ ዝገልጽ ሰብ እዩ ሕጂ ትርእዮ ዘለኽ ኢልዋ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንገላትያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝጸሓፈሉ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 20 እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኩላቶም ንክርስቶስ ለቢሶም ሪኦም ኢሉ ስለዚ እቶም ናይ ክርስቶስ ኣብኦም ዝግለጽ መን ይተልኩምኒ እቲ ዘድሓኖምን እቲ ዝፈጠሮምን ይዝግለጽ ነዚ እቲ ዝዓበየ ኣብነት ድማ ንክርስቶስ ለቢሶም ክርስቶስ መሲሎም ንክርስቶስ ንዓለም ዝገልጹ ንቤተ ክርስቲያን ዝምህሩ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት እዮም እሞኒ ሎሚ ብዝበለጸ እዚ ዝዓበየ ትዕድልቲ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተገልጸሉ መዓልቲ እሞ ደስ ይበለና መቸስ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብብዙሕ ፈተና ሓሊፋ ካብ ኩሉ ፈተና ድማ ሓሊፋ ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ጸኒዓ بقدوس سينودوس نزمت عفتنا بتوفاينت كم قدمت أبوتا تواجئا بزدنق تأمر دما بيت كريستيان هانيسا نتابوت صيون معرفز خون نتابوت معرفز خون غيرا زترغبت بيت كريستيان يامو أبوتاتنا نزيهم لومي
إذا بيت كريستيان زيا بيت كريستيان زهانت نتابوت قبو معرف زجبرت أفتق زي مكراون زس أنعت أبن نتاويت بيت كريستيان سلزخونت كي بارخنا ياكن من لسايد اللي نايلهم نخلو دخامهم كم دخام كي قصروا بأخاتكم سلزبرتعي ومن أبزمت أمونك عدس بلكم واسا كل جزء نبجع زلوا بوتا إزخيد كريستوس أب عالم نسنا أب كريستوس نتنتيس عند شعتن صادق عن قريفو نتحنت زت أفقت بجع ما أنت كبن نافتن تيس عند شعتن قصر ما أنت كملئن قابزو فانو سماي نام مدري نعو نابزي قبو أبوتا كوانت نابزي قبو أبوتا مسيو نتحزت أفقت بجع عناديو نافتنا يقدم كبرا مليسوا أبوتاتنا دمان كريستوس سلز مسلو نعنا كأكبو نعنا دما فقر خجلسو تسفا كهبو علنا لكم نحنا أبوتاتكم علنا لكم نحنا نسخم دكنا نحنا دما ولدخومينا نمبال لوم عنتي بتخكل من الوقت مزاحتكم قدوس باتراريك كنتا يمثل زين فل سباتون كنولن غلينا حقه ريناون زين فلت كنولن غلينا ايكونن قدوس باتراريك باباس رينا زين فلت كنولن غلينا لوم جن እግዚአብሔር ፈቂድዎ እቶም ንክርስቶስ ዝገልጹልና አቦታትና ቅድሜና ተገሊጾም አለሞ ድሕሪ ሕጂ ሕቶ ተሓቲትና መልስ ንረኽበሉ መዓልቲ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናይ አቦታታ ሕቶ እትምልስ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ሐዋርያዊ ሰንሰለት ሓልያ ከምትኸይ ዝገብር ቅዱስ ሲኖዶስ አማከላ ስለዚ ተረኽበ أما كلا سلز ترخبه لومي قدوس سينودوس انتاي كم زمسل بإذنات راح زي كونس بقى انتا سلز رأيت عدلنيا مخنياتو بمتاينا ينارينا نزيز صادق إيوب أب مصحف إيوب معرف 4 كلتن كاب قصر خلتك ساشوعات تزلو آنس بزعباخا سميعني ري حج جن انتاي قبران لخيلو بقى انتاي ارئيك اللخو لو من أبوتاتنا بعين تنارينا يبينادو سيبلنا እግዚአብሔር ውጽኢት ጻዕርኩም ውጽኢት ድኻንኩም ውጽኢት ተጋድሎኩም ውጽኢት ዕውት ዝኾነ ስራሕኩም ንቅዱስ ፓትርያርክ ከተእንግዶ አብቂዕኩም ይሞደስ ይበለኩም ስለዚ ሎሚ ክልተ ሓጎስ ዝተፈጸመልዩ ክልተ ሓጎስ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ አቦታታ በመቅባላ ዝተሓጎሰትሉ አቦታትና ድማ ውጽኢታውያን ዝኾኑ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ገዚኦም ንቤተ ክርስቲያን ከኽብሩ ነቦታቶም ከኽብሩ ነቅዱስ ሲኖዶስ ከኽብሩ ዝኽእሉ ደቂ ከም ዘለዎም ብምርካቦም ዝተሓጎስሉ መዓልቲ ስለዚ ሓጎስ ብኽልተ ነገር ዝመንጨወሉ ሓጎስ ብኽልተ ነገር ብኽልተ ዝፈሰሰሉ መዓልቲ እሞኒ እግዚአብሔር እንቋዕ ደስ በለና حدا ጊዜ ትፈልጥይኹም ወላዲ ሓዝን ወላዲ ሕጎስ ወላዲ ሓዝን ሎሚ ግን ክልቲኦም ዝተሰማምዑሉ መዓልቲ ሎሚ ክልቲኦም ዝተሰማምዑሉ መዓልቲ ምናልባት ክዝክረልኩም ሓደ ነገር ይደሊ አበይ ቀሺ ሙልጌታውን አሞንጎና ስለዘለው ናይ ደብረ ሲና አምሳል ቅድስት ማርያም ታቦት ቅዱስ ፓትርያርክ ባሪኾም أبز حلف سنبت تابوتي أتيوميوم كأتون كلو حاجوسنا جن أكل تستفرارق أينيرو اتحاد حاجوس دبرسينا التأكل نابزوتا زج إذا أبزوتا ببزح تجادلو حليفة دما معرف زرخبة اللو بمخانو إذا بوتا زيا داغ ماويت ناي داويت كتما تبهيلا بتحاد وجن جن إذا بيت كريستيان زابوتا زيا تابوت مبر بيت كريستيان سلزي بالله حاجوسا ملو من تكون بيت كريستيان جيروم نبيت نتابوت معالتاو زعطنلو سباتا زبصحلو صلوت صليلو قداسي اغزي زغبرلو ناي بيت كريستيان املخوت زخبرلو من تكون جن حدا استقبلوا لا نسخاتكم جن بتقاران دما نسخاتكم لومي ازوص ايتاو سرح زي بمغباركم እግዚአብሔር አቦታትና ብሽማ አቦታት
مسغانا زتقبلكم له معالتي مغزيابير نتستقبلكم محدر اصنيعكم حجي هنصحانيصكم يقوم تريفكم زلو سب مسرحي ناتكم حدرا بوبوتا زوهاب دمانتا انت دا تبايلو هنصا تهانيصي هنصا زهنت ግን سب نخسرح سب تسرحلو فرته فريلو زي تنسحز نسحلو زي قربز قربلو برلبونو از تغود از صغنلو زودق از تنسالو تسفا زقرص تسفا زملالو زحامم زفوسلو زطف از ملسلو زتبعس زعرقلو زتبعس زعرقلو دقنا تكعت زخون ولدو نبيته كريستيان زتكو تولدي نزي بيته كريستيان زي كم بيته كريستيان زقصلو تولد زفريلو بيته كريستيان انت كخون جن حلافنت تشكملو معالتي سلازي لو ابوتاتنا حاغوسوم نمغلاصن حلافنت نمشكامن يوم نعخاتكم نمصيوم سلازي تفللي كوا زناي دبرسينا درجه فللي كاتلو اباخاتكم تزعبي حلافنت زيلمو እግዚአብሔር በቦታትና ንዝዋሃብና ሐላፍነት በመፍጻም ንእግዚአብሔር እንሐጉሰሉ እዛ ቤተ ክርስቲያን ዚአና አብዝ ቅጽል ወለዶ ቀጽላ አብዝ ዓለም አብዘለና ያዲ ሃይማኖት አብዝ ጠፋአሉ ስነ ምግባር አብዝ ጠፋአሉ ግብረ ሰዶም ከም ጽድቅ አብዝ ተቆጽረሉ ኃጢያት ከም ምዕባላ አብዝ ተቆጽረሉ ሰባት ጣዖት መምላኽ እግዚአብሔር የለን ምባል ከም ጅግንነት አብዝ ቆጽሩሉ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ግን አምላክ ትምስክር አብዝ ቦታ استمسرتቱልያ አቦታትናውን ካብ ኤርትራ ተጓይዞም ነዛ ብጣዖት መምላኽ እግዚአብሔር የላም በመባል بجبر صدوم أكيا زل عالم ببتر مسكالهم باريخهم ناب إمنات نخد ملة زجبرول نخجبرو زمت قلوا معلتي ممكن عدس بلن سلازي لومي معلت حاجوسنا أيو زيابير إنكو أنا بزبلت أنا حاجوس معلتي أبصحلنا لومي داويت زت حاجوس الليو لومي بمثال داويت دم كلها ناس تحاجوسنا له معلتي سلازي لومي قدست إليسابيت دنجل مريم متأكل عدو قويتا نابيتا كتمتص بمخالا حاغوسا زغلص اتلو حاغوسا مقصار سينا عدو قويتا ناباي كتمصي ازي كاباي كون الليلا بعدنا قوز تزاربت ناي دنجل مريم ممصاغن نماحصن قدست إليسابيتن نيلسابيتن بمنفس قدوس كمزملا زغبره ገና ዘይ ተወልደ ወዲ 6 ወር ህፃን አማ ህፃና ከምዝ ሰራሰር ዝገበረ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ጽሐፍን ከሎ አንፈር አጸ እጓል በውስተ ከርሳይ እቲ ህፃን ድማ አማ ህፃና ተሰራሰረ በሐጎስ ዘለለ ስለዚህ ሎሚ እግዚአብሔር ፈቂድዎ እቶም ድንግል ማርያም ዝወለደቶ መድህን ዓለም ክርስቶስ ከበስሩ نعود ما أمثال كوينوم نعلم وانجيل بجبرم بقالن زسبكو أبوتاتنا استقبلنا الله إنامو لومي زام عالت زيانة حاجوس منفس قدوس استقبلنا الله بوبوتاتنا استبارخنا الله بزد النقط أمر كابس أنات كساب عبيتي نبراكي أبوتاتنا مسجانا نقرب الله معالت بمخانا وقعد أسبلنا نتحاجوس مقدسار سلسانكو نافتو وانجيل كي أعتقد ساعات يخيدن مثلاً تزي تجاجي مالته لما أنت استنبأ وانجيل سلسمعكم وانجيل نايلوم أنتي نزي زجبرنا يو نجر حلاف النزي شكمي حلاف النزي شكم سلزغونة كل غاتكم كوفيلكم بتغللون حمش دقيق بزعبات وانجيل تقيسة مزازم خجبر اللي نه حلاف النت معالتي مخنياتو بيت كريستيان نحدار كم حدار نخقصل حلاف الناس تشكمته لو مدما اب قدس بيت كريستيان زتنبه وانجيل مارقوس وانجيل معراف 10 اذا ابز معراف ززلو اقديمو معراف 10 وتشعته ماتيوس وانجيل استطقسي ناي حادرا وانجيل حق افرست فريساويان كريستوس كفتونو زمصلو كريستوس ግን ነት ሐቀኛ ዝሆነ ትምርቱ ምሂሩ ትርጉም ሓዳር ንዓለም ዝነገረሉ ተባሂሉ ዝነገር ናይ ፈተነ ንክርስቶስ ንምፍታን ቃሉ አበር ንምርካብ ጌጋ ንምርካብ ሕቶ ዘቅርቡ ዝፈተኑሉ ንምፍታናው ንኽመሃሩ ዘይኮነስ ንኽፍቱኑ ዝመጹ ሕግ አፍረስት ዝተባሉ ብጥንቱ ፈሪሳዊ ማለት ሕግ አኽባሪ ሕግ ሐላዊ ሕግ ፈላጥ ማለት ነገር ግን نكريستوس تقاويمهم نوانجيل تقاويمهم نحق أوريد نجزع رؤوسهم ربحات أويهم
نابناي جزاء رؤسهم دربحات أويهم نجزاء رؤسهم كبلو نحق أوريتن وانجيلن زتقاومو سلازخونو حق مفرستي تبعيلهم تتصويا حق مفرستي فريساويان نكرستوس كفتنو ويلهم متي እግዚአብሔር ይመስገን ዘመኑ ሐሊፍ ግን ሎሚ ንሕጋ ፍረስት ፈሪሳውያን እትቃወም ቤተክርስቲያን ከምኦም ዘይኮነትስ ህይወት ምእንት ክትረክብ እትሐትት ቤተክርስቲያን ስለዝረኸብና ደስ ይበለና ስለዚህ ኣብዚ ቅዱስ ቃል ዝምባር ንኽፍትን ወይሎም ናኡ ንዝመጽ ዝጠቅስ ፈተንኦም እትሓደ ድማ ሙሴ ዝነገረና ኣሎ ንሕና እንተይልናዮ ከምናይ ሕግ ሙሴ ከምናይ ሙሴ ዶ ይምልሰልና ይኸውን ሙሴ ኣብ ሓዳር ዝበለና ነገር ኣሎሞ ስለዚህ ሰበይቱ ኢሎም የምሕተሓቲቶሞ ብዛዕባ ሰበይቲ ዝተነግረ ብዛዕባ ሓዳር ዝተነግረ ስለዚህ ሰበይትና እንተ ዘይተሰማሚዕናያ ወይ ውን ከምቲ ንደልዮ ኮይና እንተ ዘይከይዳትልና ሰበይትና ክንፈትሕ ይፍቀድዩ ናይ ሓዳር ነገር ከመይ እስክንገረና ኢሎም ናይ ሓዳር ነገር ከመይ ኣስተውል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሓዳር እናፈረሰ لعل كله أب عالم لومي زبرسو زلوا أقرب يكونون زبرسو زلوا النات أفي مصو زبهالو زلوا إنسان يكونون زبرس زلوا ويد ما زرقق زلوا ناي سماي أوزون يكونن زحقق زلوا برد يكونن كابزين العلي عالم زقود برد سلز حققي ناي سماي أوزون رقيقو صحي وعي سلز وسخي أقرب سلز تفو إنسان سلز زبادهم يكونن زيوم أنت سبستفطر يوم كله لعل كلنا عالم زقود حدار تبريسي حدار النافرس زمصلو زلو زمن حدار بقدسنا ناي منبر عقمو انا دخمز مصلو زلو زمن بمعرباويان انا تسالنا كمبوتاتنا بتغبو مجدق الكيدان فصيمنا ناي منبر عقمنا انا دخمز مصلو زلو زمن ينازلنا امبارز تمرت زمهرنا نعوي حدار سباي سرحون يزبل من يسرحوا حدار بقدمو زغبرو مني እግዚአብሔር ይዝብል እግዚአብሔር ሓዳር ገይርዎ እትዝገበሮ እግዚአብሔር ስለዝኾነኻ ሰብ እግዚአብሔር ንዝገበሮ ናይ ምፍራስ ዓቅሚ የብሉን አስተውል አይኮነን ሰብ ሓያላት ነገስታት ዝገበሮ እኳ ክነፍርስ ዓቅሚ ዘይብልና ስለዚህ ሰብ ሓዳር ሰብ አይገበሮን ውጽኢት ፓርላማውን አይኮነን ውጽኢት ሀብታማቱን አይኮነን ውጽኢት ፈላስፋታቱን አይኮነን ሓዳር ውጽኢት ናይ ሰማይ ሓዳር ዝመስረቶ እግዚአብሔር بيسب زتسرح أيكونن سلزي حدار كنبرو لزقبعنا كم تجزي أبيهر زمدبلنا غيرنا حدار دما بزي مفراس نحدار دما بزي مفتح كنبرو لو خمس قبعنا يزمهرنا قوي تاختكس كلهم تايلو بقدمو 70 سبيتن غيرو زفت أرام يلوري بقدمو 70 سبيتن غيرو زفت أرام أتجزي أبيهر حدا زقبرو 70 فليو 70 مسبيتي وهاد حدا سجا حدا أكل دما يخون እግዚአብሔር حدا زغبرو سب عيف ليو مسوري انتاي نحدار مسر نحدار حدا زغبرو እግዚአብሔር تغيرو እግዚአብሔር نزغبرو خ سب كفرو سخلي اي كلني ازيم بار سب اب حدار كنبر انكلو እግዚአብሔር بزمسروتو حدار ينبر كم زلو خامن كخلالو ازن تزي امرنا يمبلشاو زمص ازن تزي امينا مفراس زمص ስለዚህ እግዚአብሔር حدا ዝገበሮ ሰባይ ፍለዩ ንሓዳር ንምፍራስ እቶም ቀረባ ምናልባት ወለድ ኮይኖም ከይርከቡ ምናልባት ያስተውሉ በባህልና ወለዲ እትዝበዝሕ ግዜ ንሓዳር ዘጽልዑ እምበር ንሓዳር ዘፍርሱ ይኮኑን የለውን ማለት አይኮንና ብዝበዝሕ ባህልና ክንሪኦ ከለና ግን ሓዳር ጸኒዕን ክኸይዘት ተባብዕ እምበር ሓዳር ንኽፈርዝ ተባብዕ ባህሊ የብልና ስለዚህ በዚ ምኽንያት እንታይ ዝብል ኣብዚ ግዜ እግዚአብሔር حدا ዝገበሮ سبعي نسبيتو سبعي نبون نديني حدق من سبيتو حدا أكل حدا سجاي خوني نبون نديني حدق مالت يسألق مالت آيكونن جنكه انتاي مالت يتلكمني نسبيتو حدا أكل يخون مالت نسبيتو حدا أكل يخون ناي سبعين ناي سبيتن أكل دما كما يحادنتهم انتيلنا كم كريستوس كم بيت كريستيان كم كريستوس بيت كريستيان زغبرو نمن تايتلكمني سبعي كم كريستوس سبيت كم بيت كريستيان سبعي كم كريستوس نسبيتو خفقرا سبيت كم بيت كريستيان كريستو نسبعي اخت ازوزو تحقا قميطوي افيسون 5 تقميطي ስለዚህ ሰበይቲ ንሰብአያት ትገብሮ ዘበለ ኩሉ ነገር ከም ክርስቶስ እትገብሮ ዘላ ጌራ ንሰብአያ ክትእዘዞን ከተኽብሮን ይገባ
ሰብአይን ሰበይቱ ከፍቅራን ከሎ ከምት ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዝገለጸላ ፍቅሩ ኮማ አይነት ፍቅሪ እና ገለጸን ሰበይቱ ከፍቅራ ይግባይትካ ንሓዳር ዘጽንዖ ሰብአይ ከም ክርስቶስ ሰበይት ከም ቤተ ክርስቲያን ኮይና ክትነብር ትኽእላ ስለዚህ በዚ ምክንያት በግልጽ ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስን ዝተመሰለ ሓዳር ስለዚህ እዚ ሓዳር እዚ ሓደ አካል ኮይኑ ብኸመይ ተልኩምኒ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን አካሉ ገይርዋይ በዚ ምክንያት እዚ ቤተ ሰብአይ ንሰበይቱ ሓደ አካል ገይርዋ ምክንያቱ ሓዳር ናይ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ስለዝኾነ ስለዚህ እዚ ክፈርስ አይክልን እዩ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እትን ሓዳር ከፍርስ ዝደሊ አቀዲሙ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሓደ ነገር ክሓተኩም ይብል ሓደ ነገር ክሓተኩም ሓዳር ቅድም ምፍራጹ ሓዳር ማለት ሓደ አካል ምዃኑ እሞ አቀዲሙ እስክን ኢዱ ይቁረጽ ንኢዱ ክቆርጽ እንተ ተኻይሎ የፍርሶ ንኢዱ ክቆርጽ ዝካአሎ ንአካሉ ክቆርጽ ዝካአሎ የለን ሓዳር መፍላስ ማለት ንአካል ካብ ምቁራጽ ማለት ንአካል ምቁራጽ ማለት ስለዝኾነ ሰብ ሓዳር አፍሪሱ ማለት ጎደሎ ኮይኑ ማለት ንአካሉ ስለዘፍረሰ ሕጊ እግዚአብሔር ስለዝጣሐሰ ነቲ በእግዚአብሔር ዝተመስረተ ሓዳር ናይዚ ዓለም ዚኣ ምንጭ በረኸት ዝኾነ ናይዚ ዓለም ዚኣ ምንጭ ምብራህ ምንጭ ዝተቀደሰ ዘርኢ ኣብዚ ዓለም ዚኣ ምምላእ ምኽንያት ዝኾነ ሓዳር ክንዕቅቦን ከነኽብሮን ሓላፍነት ከም ዘለና ሓላፍነት ዘሸከመ ወንጌል ሎሚ አቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝተነበይ ስለዚህ ሕግ አፍረስ ፈሪሳውያን ግን ሙሴ ንጎይታ ክፍትንዎ እምበር ክመሃሩሉ ኢሎም ስለዘይመጹ እዚ ቃል እዚ ምስ ነገሮም ንሳቶም ብቐጥታ እንታይ ገበሩ እዮም ዝብሉ ሙሴ ደአሞ ከምዚልና ሰበይትኻ እንተበደለትካ መፍትሒ ወረቐት ጽሕፈታ ጽሒፍካ እንታይ ግበራ ኢሉ ፍትሓያ ኢልና እንዲሁ ምስ በልዎ ሙሴ ብሰንኪ ሕጊ ብትር ልብኹም ከምኡ በለኩም ደአ እምበር بقدمو زنبر حقس كومو اي نبرن بخمي بقدم እግዚአብሔር ዝፈጠረ ክንደይ ፈጢሩ እስክንገሩን ክንደይ ፈጢሩ ሓንት ሰበይቲ ክንደይ ሰባይ ሓደ ሰባይ ሓንት ሰበይቲ እግዚአብሔር በቅድሙ ክልተ ሰበይትን ሓደ ሰባይ አይፈጠረን ክልተ አንስትን ሓደ ሰባይ ወይ ድማ ክልተ ሰውትን ሓደ ንስት አይፈጠረን እግዚአብሔር በቅድሙ ሓንት ሰበይት ሓደ ሰባይ ፈጢሩ ሓዳር በሓደ ሰበይትን በሓደ ሰባይን ዝጸንዕ ተዋሂዶ ሚስጥረ ስላሴን ሚስጥረ ተዋሂዶን ዝገልጽ ከም ዝኾነ ንኸረድ በሓደ ሰብአይን በሓደ ሰበይትን ዝጸንዐ ኣብ ኩሉ ዘመን ሚስጥረ ተዋሂዶ ዝገልጽ ሓዳር እዩ እዚ ሓዳር እዚ ኩሉ ግዜ ንሃይማኖት እና ሰበኸ ዝነብር ስለዝኾነ ክፈርስ አይተፈቅዶን ሚስጥረ ተዋሂዶ ዘለዓለማዊ ሓዳር ድማ ዘለዓለማዊ ጸኒዑ ዝነብር እሞ እግዚአብሔር በዚ ቃል ኪዳን እዚ የጽናዓና ንሳቶም ፈተንዎ ብሰንክትር ልቦም ምስ የፈቂዱሎም እምበር بمسارات حقي أي فقد اللومن لومون بسنكتر لبنا زفرز زلو حدار سأجينا بحق بيتا كريستيان أصنعنا خنوصدو እግዚአብሔር ይደግፈና ወንጌልና ሎሚ حدار ዝሸከመና معالتي مو أبز معرابا وعالم حدارنا صلو زمصلو زلو غزي حدار كم جبن أبز قصرلو زلو غزي حدار كم تحدثو أبز قصرلو زلو غزي حدار زيركس نزمانات ندك سبات زقدس اتزمچ እግዚአብሔር ዘዳሎ ናይደቅ ሰባት ናይ ምብዛሕ መገዲ ከም ዝኾነ ንዓለም ንሕና እንተ ዘይመስኪርና ንዓለም ናይ ሓዳር ውህደትን ናይ ሓዳር ጽባቐን ካልእ ክምስክርላ ዝኽእል ዋንም የለንሞ ንሕና ናይ ሓዳር መሰኻኽር ክንከውን ዝተጸዋዕና ኢና ብርሃንኩም አቀድም ሰብ እንታይ ግበር ኢሉ ይብራህ ናይ ምንታይ ብርሃን ናይ ሓዳር ብርሃን ሰብ ናይ ሓዳር ብርሃኑ ኣብ ዓለም እንተ ዘይብርህዎ ዓለም بحدار كركب زغل برخت كم زلو آمينا كميلا نبي تكشان كتمت تخل سلذي ناي حدار برهاننا نعلم انت نجيرنا يا بتكبار انت صبيخنا يا عالم الناس عن التون النا أبادم التون تمت زلا هيوت حدار بحدار زركب قدسنا برختن لومي كم تمر سخن جبراي كعلنا إمو نزس فرزلو ناي من معري حلافنت ناتنا سلزخوني نهنا كي بلاشون نتنقلو بحدار زركب قدسنا برختن كابانا ناقود لخيمت نايزا بيتا كريستيان ناي مقصل هلونا تحدون زتقدس حدار كابس تقدس حدار استقدس زرعي مبزحي حدار انت تبلاشو بيتا كريستيان ترك سلازي نبيتا كريستيان ناي مقصل وحسنة تحدون حداريو مخنيات حدار مالتني اشتي بيتا كريستيان سلازخوني قدس يوحنا سافور كوميلو سلازي نهلونا حدارنان بحدار زركب برخت نمركابن ناي بيتا كريستيان قصالنتن عبيتنون بعبي نمرغغات حدارنا خنقدس قدسنا كم تግዚአብሔር ዝፈቀዶ ጌርና خننبر እግዚአብሔር ይደግፈና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ስለዝመሃረና
ስሙ ተመስገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።